13 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याच्या तक्रारीवरून सोमवारी वास्कोतील 32 वर्षाच्या मुस्लिम धर्मगुरूला अटक करण्यात आली। सरफराज अहमद असं या संशयिताचं नाव असून तो वास्कोतील बायणा भागात राहतो। त्याच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354, 354 अ आणि गोवा बाल कायदा कलम 8 खाली गुन्हा नोंदवण्यात आलाय। In fact, this incident happened on 16, but she has reported it only now. That probably because she was a little scared initially, and yesterday she gathered courage. She met the NGO, and she has finally we have lodged a complaint under Section 354, 354A, Section 8 of Goa Children's Act, and Section 8 of Prevention of Children from Sexual Offences Act. And the accused has been arrested in this case. Accused is a Maulana he is a Maulana. मुलीचा विनयभंग केल्यानंतर ती घाबरलेल्या अवस्थेत होती। तिच्या आईने तिला विचारल्यानंतर तिने घडलेला प्रकार आईला सांगितला। आईने लगेचच सवेरा संघटनेच्या नेत्या तारा केरकर यांना माहिती दिली। त्यानंतर पोलीस स्थानकात रितसर तक्रार नोंदवण्यात आली। माझ्याकडे आणि म्हाका सांगपाक लागली असो इन्सिडंट आपल्याकडे घडलो, आपल्याकडे गड्डरपाचो प्रयत्न केलो अशें तशें। मागीर तेजी आवय म्हणपाक आपल्याक केस रजिस्टर करपाक जाय। हांवें ताका सांगलें चेडवाक जर जाय न्हू केस रजिस्टर तुका करचीच पडटली म्हणून सांगलें। मागीर हांव तांकां काल घेवन पुलीस स्टेशनाक घेवन येयले। ते तेंचे लोक आसा ते सगळे जाण केले की ना तो बरो मनीस अशें तशें। पण चेडवान सरळ आवयक सांगलें की तूं जर ही केस रजिस्टर करना आपूण जीव दितलें म्हणून म्हाका PIक सांगचें पडलें आनी PSIक बी हरीशाक बी सांगचें पडलें की केस रजिस्टर करूंक जाय। कित्याक चेडवाचो मामलो आसा। चेडू आपल्याक इतलें जें घडलां तें वायट घडलां अशें चेडवाक जेन्ना दिसलें तेन्ना आमकां ती केस रजिस्टर करपाक जाय। ताणें चेडवानूच आवयक धमकी दिल्या की तूं रजिस्टर केस करिना जाल्यार आपूण जीव दितलो। आनी आवय जर कंप्लेन करना जाल्यार एज ए NGO म्हाका ती केस रजिस्टर करपाकूच जाय आनी पुलीस आमकां सपोर्ट करता। तो कोण जे मेन्शन केलो आसा तो जनाब म्हणजे मौलाना अशें म्हणटात। तो 8 वर्सां जालो हांगा गोंयांत आसा, म्हणजे बायणा रावता तो कुरान बिरान तसलें कितें शिकयता तो।